القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. النهارده أحبائي الحد السادس من الخمسين، هو الحد اللي ما بين عيد الصعود. يوم الخميس كان عيد الصعود، والحد اللي جاي عيد حلول الروح القدس، فبيسمى أحد انتظار الروح القدس. وقراءاته من القراءات المعزية جدا ومفرحة لكل قلب. يقول لك الحق الحق أقول لكم كل شيء تسألون الآب باسمي يعطيكم إياه. ما فيش أحلى من كده. يعني أي حاجة هتطلبها من ربنا باسم رب المجد يسوع، ربنا هيكون سمعنا ومنصت إلينا. بس الفكرة إن إحنا بنبقى ساعات مش عارفين نطلب إيه، وساعات بنبقى مش عارفين نعبر عن طلباتنا ونعبر عن اشتياقات قلوبنا ونعبر على اللي نفسنا فيه. كتير بتبقى طلباتنا محدودة، طلباتنا بتكون كلها معظمها واغلبها طلبات لحياتنا اليومية، وبننسى ان احنا يكون لينا طلبات روحية، ان احنا يكون لينا اشتياقات القلب الروحية اللي كده تخلينا نمشي في طريق اللي يوصلنا للسماء. وعشان كده جه في اخر الاعداد اللي اتقرت علينا النهارده بيقول قلت لكم هذا ليكون لكم في سلام، ليكون لكم في سلام. عشان احنا مشغولين بطلبات كتيرة، فكتير السلام يجي من جنبنا ويفوت يعدي ما يوقفش عندنا، نحس ان احنا عندنا اضطرابات، مش عايشين في سلام. في حاجات كتير عندنا بس احنا ما عندناش سلام. عندي كذا وكذا وكذا، وعندي كل حاجات كتيرة موجودة في حياتي، لكن ما عنديش حاجة اسمها سلام. عشان كده قلت لكم هذا ليكون لكم في سلام. يعني السلام ده مش هيجي لك غير لو انت بتفكر ان يبقى عندك رب المجد يسوع في حياتك، في بيتك، في اسرتك، في اولادك. طول ما انت مرتبط بيه، طول ما هيبقى عندك سلام. وطول ما انت اشتياقات قلبك وطلباتك حتى اللي بتقدمها لربنا بعيدة عن شخصه، السلام ده مش هيكون يعني ممكن يجي من جنبك كده ويعدي وما يستقرش عندك في البيت. يبقى البيت كده فيه اضطراب، او بيتك الداخلي، قلبك، نفسك، فكرك، داخلك يكون كده مضطرب، ما يكونش كده فيه سلام. الانسان اللي فيه سلام ده انسان مستقر، انسان كده مستقر في ذهنه، يعني في فكره، في كلامه، في طريقته، انسان كده هادي طبعا، انسان بيعيش فعلا السلام. والانسان المضطرب هو انسان شاعر كده ان في حاجات كتير فايتاه، او شاعر بان في ضيق كتير في العالم، مع ان كمالة الآية وسيكون لكم ضيق في العالم، مش احتمال هيكون لكم ضيق، لا سيكون لكم ضيق، سيكون لكم ضيق في العالم. يعني هيكون في سلامكم فيا، وهيكون لكم ضيق في هذا العالم، في مشاكل، في اضطرابات، في امراض، في ضيقات، في افكار، في حاجات كده تقلب عليكم شويه ضيقات. لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ثقة كلمة مهمة جدا، الثقة. قديس بولس الرسول في رسالته للعبرانيين فكروا بالكلمة دي في تعريفه لكلمة الإيمان، لأن إيماننا هو قائم أصلا على الثقة بمواعيد الله، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان هو بمنتهى البساطة أنا إنسان مؤمن. يعني إيه إنسان مؤمن أو إنسان مسيحي؟ يعني أنا بثق في رجائي، عندي ثقة، عندي كده ثابت ان هو يعني هيكون في افضل، سيكون لكم حياه وسيكون لكم افضل، هيكون في احسن، هيبقى في قيامه، هيبقى في شفاء، هيبقى في فرح، هيبقى في نجاح، هيبقى في هيبقى في كل اللي نفسك فيه ده. بس سلامك فين؟ في المسيح. ما قالكش السلام ده هتلاقيه في حته ثانيه، ما وصفلكش حته ثانيه. وكمالتها في هذا العالم في ضيق، في امراض، في تعب، في مشاكل، في لكن ثق. لو انت انسان بالحقيقه تؤمن، فيجب ان يكون لك هذه الثقه، ان تثق في رجائك. الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الإيقان بكل الأسرار اللي بنعيشها في الكنيسة هي أمور لا ترى. هذا جسد المسيح وهذا دمه، هذه معمودية، ميلاد جديد، الميرون، ثبات، كل دي أمور لا ترى، بس عندنا فيها إيقان بأمور لا ترى. ويحضرني في قصة
كالب أحد ال 12 جاسوس اللي بعتهم موسى يتجسسوا أرض الميعاد، وكان ال 12 دول مختارين من كل سبط في ممثل السبط ده يروح كده علشان يرجع يطمئن بقى ويدي رجاء ويدي ثقة ويدي فرح ويعرفهم قد إيه الأرض الموعد دي حاجة جميلة ومفرحة ويشتاق لهم ليها ويبقى عندهم كده بذل لذواتهم من أجل الوصول إليه. زي كده حياتنا الأبدية، ما احنا كده عندنا قديسين وشهداء وناس كده أعلنوا لينا وجم شهدوا قالوا إن في رجاء وفي حياة أبدية وفي عشان يبقى عندنا نفس الرجاء. ال 12 اللي راحوا دول في 10 منهم رجعوا قالوا مفيش أمل، مفيش أي أمل، ما تحاولش، ده موضوع صعب جدا، هنكسب مين وهنروح فين وأرض إيه وبتاع إيه، مش هينفع. مفيش غير 2 بس اللي كان عندهم هذه الثقة في مواعيد الله، ما كانش فيه غير كالب ويشوع. يشوع اللي كان قائد الشعب بعد كده بعد موسى، وكالب اللي جه بعد كده وكان له نلاقي في العهد القديم لما نيجي ندور على كالب ده نلاقي 7 آيات مذكور فيها كالب ده بيقول لك عنه انه كان عنده ثقة كاملة في وعود الله في 7 آيات في سفر العدد هتلاقيها في 14 وفي 32 مرتين مذكورة نفس العبارة، وفي تثنية وفي يشوع 3 مرات، فأكثر من مكان بنفس الآية بنفس العبارات يقول لك كان عنده ثقة كاملة في وعود الله. اتبع الرب تماما، يقول لك كده اتبع طريق الرب تماما، فكان عنده ثقة كاملة في مواعيد ربنا، فعلشان اتبع طريق ربنا ده بالكمال كان له النصيب ان هو يكون له ارض الموعد. نلاقي كالب ده اخذ ارض حبرون اللي هي كانت ارض موعد خاصه بيه، كل واحد فينا له ارض الموعد بتاعته، له الميراث الابدي في الحياه الابديه اللي موعود بيه واللي وعده بيه رب المجد. فلما انت يبقى ليك ان انت بتتبع الرب بثقه تامه، انت بتتبع خطواته، بتتبع هو الطريق والحق والحياه، ماشي في طريقه وماشي في سكته بكل القلب، فثق ان انت هيكون ليك النصيب بتاعك او ارض الموعد بتاعتك انت اللي ربنا وعدك بيها من قيامته، ان هو في بيت ابي منازل كثيره، وهيكون ليك هذا النصيب. فانت لو تتبع الرب تماما هيكون يعني ليك نفس الثقه دي. ايه اللي يخلي كالب ده يتذكر عنه نفس الايه بنفس العبارات 7 مرات في العهد القديم، غير ان هو رقم يرمز للكمال 7 دول، علشان يقول لك انه كمال اتباعه لطريق ربنا وكمال ثقته في ربنا هم اللي وصلوه لهذا الوعد، هم اللي خلوه يرث الارض اللي وعدوا بيها موسى وكان له ارض حبرون دي. فيبقى عندنا كده ثقه في مواعيد الله. يقول لك كده تاني سيكون لكم في سلام. اعرف ان سلامك موجود في شخص المسيح، ما تدورش عليه في حته تانيه. بالرغم من الضيق اللي انت بتمر بيه ثق وخلي عندك ايمان وايقان انه قد غلب العالم. فالغلبه هتكون ليك بس بشرط واحد، ان يكون عندك الثقه وتكون ساكن فيه فيكون ليك السلام. Aujourd'hui nous sommes le 6e dimanche de la période pascale et c'est le dimanche qui est entre l'Ascension qui était jeudi, qu'on a fêté jeudi, et la Pentecôte dimanche prochain, et raison pour laquelle on appelle ce dimanche dimanche de l'attente du Saint-Esprit ou l'attente de la Pentecôte. Dans les lectures d'aujourd'hui, nous avons quelques versets qui sont très rassurants, des versets qui vraiment sont une clé de l'espoir de notre foi. Le Christ, il commence en disant « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Le Christ nous dit que sa paix, notre paix est en lui. Si on est en train de chercher la paix, on ne pourra jamais la trouver ailleurs. Il n'y a un seul lieu où vous allez trouver votre paix. Votre paix est en Christ lui-même. Si vous cherchez la paix ailleurs, vous n'allez pas la trouver. On est en train de chercher cette paix et parfois la paix vient à côté de chez nous, mais elle passe sans s'arrêter parce qu'on n'est pas en Christ. On ne demeure pas en lui.
On sent qu'il y a des tribulations, il y a des problèmes, on sent qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas dans la paix, on est un peu troublé par ce monde-là, par les événements qu'on est en train de vivre, mais une seule raison, qu'on n'est pas en Christ. On dit, mais je ne suis pas à l'aise, je m'inquiète, j'ai des soucis, il y a des choses qui me travaillent, il y a des choses qui me fait perdre ma paix. J'ai plein de choses, je demande, j'ai plein de demandes que je peux faire au Christ, mais j'ai peut-être pas pensé à demander ce qui est essentiel, j'ai peut-être pas pensé à demander ce qui est indispensable pour ma vie spirituelle. J'ai formulé plein de demandes, j'ai formulé plein de choses de ce monde-là, de cette terre, de ce que je manque. Mais je n'ai pas pensé qu'il me manque également des choses spirituelles, des sentiments spirituels, des prières, des louanges, des connaissances bibliques, de savoir qui est le Christ, de savoir comment je l'aime, comment vivre avec lui. Toutes ces questions-là, peut-être je les, mais je ne les ai pas encore formulées. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé au nom du Seigneur des choses qui lui plaisent, qu'il attend de vous que vous formulez, que lui demandez. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore dans cette paix. Vous n'êtes pas encore dans la paix dont il veut nous donner. Et il continue en disant, vous aurez des tribulations. Ce n'est pas parce que vous allez être en paix que vous n'allez pas avoir des tribulations. C'est pas, il n'a pas dit peut-être vous allez avoir des tribulations, c'est pas quelque chose qui peut ou qui ne peut pas arriver, mais c'est une certitude. Vous allez avoir des tribulations. Mais il ne s'arrête pas là, il continue en disant, ayez la foi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est en cette confiance que notre foi se construit. Saint Paul nous apprend dans son épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Si on a la foi, si on croit au Seigneur, on ne peut pas être dans le doute. On espère, on est en ferme assurance dans cette espérance en la vie éternelle. On espère que ça va passer, que les tribulations vont passer, que les épreuves vont se terminer et que le paradis, le royaume des cieux nous attend et on est en ferme assurance dans cette espérance. Notre foi n'est pas uniquement une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On vit des sacrements, des choses qu'on ne voit pas vraiment, des choses qu'on voit à travers des matières physiques que le Seigneur nous a appris à utiliser pour le voir dedans. Mais notre foi est composée de ces deux composantes, de ces deux éléments, de cette ferme assurance des choses qu'on espère, de l'espoir, et aussi de cette démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration à travers le pain et le vin, du corps et du sang du Christ. La démonstration par l'eau du baptême. La démonstration par la matière physique des sacrements qu'on ne voit pas. Donc, ayez cette certitude, ayez cette foi que même s'il y a des tribulations, le Seigneur a vaincu ce monde. Ces tribulations ont une fin. Ça va se terminer. Cette page va tourner. On va passer à des événements plus joyeuses. On va passer à une paix que le Seigneur veut nous donner. Ayez cette confiance et soyez certains. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui concerne une personne qui s'appelle Caleb. Caleb était parmi les 12 espions que Moïse a envoyés pour voir la terre promise et revenir annoncer à tous les Hébreux comment elle est belle et leur donner cette confiance dont ils ont besoin pour avoir le zèle dans leur combat et le zèle dans leur chemin qu'ils doivent tracer pour y arriver. Et c'est la même chose pour nous. On connaît des saints, notre Église est riche de saints et de martyrs, des gens qui nous ont annoncé cette vie éternelle, qui était dans la certitude de son existence et qui nous transmet ce même message. Ayez ce zèle et cette certitude pour avancer vers lui. Sauf que parmi les 12 qui étaient choisis, des 12 tribus, un représentant par tribu, il n'y a que 2 qui sont revenus pour avoir ce message à transmettre aux Hébreux. Il n'y a que 2 qui ont eu cette foi, cette certitude en la parole du Seigneur. Les 10 autres sont revenus en disant « c'est impossible, on ne pourra jamais
vaincre ce peuple. On ne pourra jamais y arriver. C'est impossible de pouvoir atteindre cette terre promise. Les promesses du Seigneur ne sont pas applicables. On ne pourra pas vivre ces commandements, on ne pourra pas vivre ces annonces et ces promesses. Ils en avaient un doute. Il n'y a que deux, Caleb et Josué, qui avaient cette certitude et qui sont rentrés donner ce zèle et cette force aux autres Hébreux. Josué, qui est devenu le chef des Hébreux après Moïse, et Caleb, que pour lui on a trouvé 7 versets qui nous dit qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. La seule raison pour laquelle il était capable d'avoir cette terre promise que le Seigneur lui a promis. Hébron, une terre qui s'appelle Hébron, le Seigneur lui a promis pour être sa terre promise. On a chacun de nous notre terre promise. Le Seigneur nous a promis que dans la demeure dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Chacun de nous a sa terre promise. On est appelé à combattre, à vivre les guerres spirituelles, à vaincre et avoir la victoire dans ces guerres spirituelles pour atteindre notre terre promise. Chacun de nous a sa promesse à lui de vivre cette vie éternelle. Ayez ce courage, ayez cette foi pour persévérer, pour aller plus loin, pour avancer sur le chemin du Seigneur et avoir votre terre promise, malgré les tribulations, malgré les maladies, malgré les problèmes, malgré les difficultés de cette vie. On a cet espoir qu'un jour on sera délivré de toutes ces souffrances et on aura cette terre promise. Caleb, comme il a pleinement suivi la parole du Seigneur, il avait confiance en ses promesses. Il a dit c'est impossible que le Seigneur nous fait des promesses qui ne peuvent pas être vraies, qui ne peuvent pas tenir la route. Et raison pour laquelle il a eu une terre promise pour lui et pour sa famille. Ayez cette confiance et ce zèle, combattez votre combat spirituel pour arriver à atteindre chacun de nous sa terre promise. ربنا يدينا أحبائي أن يكون عندنا الإيمان الحقيقي اللي فيه ثقة بمواعيد الله، أن يكون لنا الطلبة الروحية الحقيقية اللي تأهلنا وتفتح لنا أبواب السماوات. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.